Ini ada kata switch from pre-settle status to settle status. Ini how to explica kalian lihat kata nanti sila si manda email baita, wahir sila manda email baita na, ne sila si manda mos ho. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Olá, belo sira, how fila fali maitan ho informação phone ida baita bot sira. Anyway, imi outro dia kala how fira kata kita bot sira ho condição na be dia kdet. Belo sira, ia video badak kita ne how si halo tutorial kona ba maneira oinsa atu troka ka muda itena presetel status ba setel status. How halo video badak kita ne warazan taba ia maluk barak ne be mak sempre husu informação ba how kona ba asuntu ne. Ba belum phone sir na be mak fen hakat mai ha kanal ne kita luha foi to bot sira suporta li husu subscribe. No kita luha butimos butang kasino wane atune wan hira tahu video karek ita bot sira sai ema primeiro atu hari video refere. Diak turmai ita tu ba acompanha video badak kona ba maneira oinsa atu troka ka muda itene presetel status ba setel status. So stay tuned no kita luha nonton video ne to remata. Primeiro ita bot sira bai browser ruma. Akan Chrome ka Mozilla. Depois imi klik ka imi ketik website governo nien imi ketik idane www.gov.uk. Depois nanti imi internet nesse moço janela ida hanas agora dará né. Depois moço janela agora dará kan sene ita bot sira muda tun mai karaik. Ita bot sira muda ba iha visas and immigration. Depois ita bot sira klik di ne. Ya nanti ne moço janela ki kuan nasenetan ita bot sira muda tun mai iha ida ne. EU, EEA and Swiss citizens. Depois imi klik di ne. Ya, nanti ne musuh janela ida hanesanetan ita bot sira klik iha ida ne apply to EU settlement same. Ita bot sira klik di ne. Ya, depois ne musuh janela ida sana ita bot sira klik iha ida ne. Ini ada kata switch from pre-settle status to settle status. Ini klik di ida ne. Ya, nanti di musuh janela ida sana ita bot sira muda liu mai iha kraik. Oke, ita bot sira klik start now. So klik di ne. Depois di musuh janela ida hanesanetan ita bot sira muda tun mai iha ida ne. Ita bot sira klik iha sign in. Oke, klik di sign in. Iha ne atu explica katak uluk kita bot sira apply ba presetel ka uluk ne ita bot sira usa pasaporte ka usa BI ka usa biometrika kare usa pasaporte terceiro usa pasaporte kare usa BI terceiro usa BI. So iha ne how for example usa pasaporte então how klik iha pasaporte. Depois klik continue. Iha ne depois tahu ita bot sira ne número pasaporte. El nomor pasaporte hoto, pues klik continue. Di continue, iha ne tahu ita bot data moris, tahu nyaloron moris, fulan moris, depois hoto dia klik continue. Iha ne masih manda kode mai te nomor telepon ke email, se nomor atau klik nomor, depois klik continue. Ya, depois dene hang kode husi home office nian, di usi SMS, depois hatama henaba, hatama tia nomor kode ne hoto. Depois ita bot sira klik iha continue. Musuh janela idan sane ita bot sira klik iha provide request evidence or photo. Klik ini. Ya. Nanti klik di sini si musuh janela wandan sane. Kia janela ini sira husu evidencia rumah ne bema kita atau atas ba ini bele upload qualquer site date here how hili my residence evidence depois klik continue. Ya here depois ita bot sira hili file here how tahu bank statement. Okay, so klik open the file hoto depois upload. Klik upload. Ya depois here sira husu ten sira tahu file ini naram. Nanti here how tahu bank statement.
Ya, my bank statement. Depois klik ia continue. Nah, bank statement ne ia safulan ida nebe. Então ita bolsa te tahu tu ba. Hene statement ne ia fulan fevereiro no março ninian. Anjari ita bolsa te tahu ia kota kita ne. Anesan ita bolsa hari ia ne. Oke, depois nanti ita bolsa tahu data fulan notinan hahu husi fulan nebe noto fulan nebe. Yak imi prensa hotu iha laharan ne. Depois de você prensa tu hansane, klik ihatan continue. Oke, nanti nesi musutan zanere nasane. Yana ba itinya evidence ne bemak ita attach basira ohin. Ya, depois ihane hotu ita botsira klik ya finish and submit. Nah, ihane sirus dan happy finish uploading. Oke, ihane ita klikkan iha finish and submit. Klik dene. Ia janela dene ni hate terkatak evidence submitted. Ne artinya itnya file sana memang kuhin ben ita upload ne ita sente basirana. Jadi ini atus plikatan katak ini buat nanti terkata sira se hare dokumen sira kita uhin sembane kaita upload no liha loro nida sira si manda email mai ita when hira sira proses ona ita ni application ne nune atu ita bele hetan settle status ne bemak ita troka ba. Ini how to explica clearly tan katak nanti sira si manda email ba ita when hira sira manda email ba ita ona ne sira si manda mos ho file pdf ida no file pdf ne mak ita ne settle status jadi imi hoto tu hendet email husi sira depois de ita apply hansane so magnedet dia belu sira ida ne mak video badak husi how kona ba maneira oinsa atau troka ka muda itena presettle status ba settle status ninian. How fier kata kli husi video tutorial bada kitane bele responde ona belu sir ne preukupasaun durante ne kona ba asuntu idane. Ba belu sira hotu ne bemak acompanha no hare video bada kitane keta haluha fahe ka ser tutan video ne i hito bosi ne social media ne beito bosi usa ba no ne itne maluk seluk ne bemak sira katene kona ba informação dane atru ne siramos bela acesso no hatene ba asuntu idane. Obrigado.